अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा सबक है नात, इसके मुश्किल अल्फाज के मायनी, इसकी वजाहत और इसके सवालात के जवाबात। तो सबसे पहले आपको बताती चलूँ कि नात क्या होती है। नात एक ऐसी नज़्म होती है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की जाती है, उनकी तारीफ़ बयान की जाती है। तो बच्चों आपके इस सबक में सवाल दिया गया है, आपकी बुक पर सवाल दिया गया है, हम्द और नात में क्या फ़र्क है। तो बच्चों इसका जवाब होगा वो नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है, हम्द कहलाती है, और वो नज़्म जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है वो नात कहलाती है। तो बच्चों पहला शेर देखिए, नात उस नबी की जिसने पैगाम हक़ सुनाया। तो नबी क्या होता है? पैगंबर या खबर सुनाने वाला, पैगाम पहुंचाने वाला। ठीक है, तो जिसने पैगाम हक़ सुनाया, पैगाम हक़ से क्या मुराद होता है? सच्चाई का पैगाम, हक़ का पैगाम। इंसानियत का रास्ता इंसान को दिखाया, यानी कि इंसान को ये बताया कि उसका सीधा रास्ता क्या है। तो इस शेर में शायर कहता है कि वो नबी जिन्होंने हक़ का पैगाम सुनाया और वो नबी जिन्होंने इंसानियत का रास्ता इंसानों को दिखाया, तो हमें ऐसे नबी की तारीफ़ बयान करनी चाहिए, हमें ऐसे नबी की शान बयान करनी चाहिए, इनकी नात बयान करनी चाहिए। जी तो बच्चों अगला शेर देखिए, दुनिया संवारने के समझाए सब तरीके। ठीक है, दुनिया संवारना से मुराद है दुनिया को दुरुस्त करना, कि दुनिया में दुरुस्त तरीके से कैसे रहना है। उकबा हो जिससे बेहतर वो राज भी बताया। तो उकबा का क्या मतलब होगा? आखिरत। ठीक है, और राज क्या होता है? छुपी हुई बात, कि हमें आखिरत में किस तरह कामयाबी मिल सकती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सब भी सिखाया है। तो आपकी किताब में इसके मुतालिक सवाल मौजूद है, उकबा बेहतर होने से क्या मुराद है? तो इसका जवाब होगा बेटे, उकबा बेहतर होने से मुराद है आखिरत में कामयाबी हासिल होना। अगला शेर है, नूर उसका सबसे पहले पैदा किया खुदा ने। इससे क्या मुराद होगा कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर सबसे पहले पैदा किया। जब इस कायनात को तख्लीक किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर सबसे पहले तख्लीक किया। आगे देखिए, बज़्म जहाँ में लेकिन आखिर में सबसे आया। तो बज़्म जहाँ से क्या मुराद होता है? बज़्म का मतलब होता है महफ़िल, और जहाँ से क्या मुराद है? दुनिया। तो बज़्म जहाँ दुनिया की महफ़िल, ये दुनिया एक महफ़िल की तरह है ना। तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया की महफ़िल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे आखिर में भेजा, कि वो सबसे आखिरी नबी हैं। जी तो बच्चों अगला शेर देखिए, हर मोड़ पर जलाई शम्माए हदायत उसने। शम्माए हदायत का क्या मतलब होता है? हदायत की शम्मा, हदायत की रोशनी। और जलाई से क्या मुराद होता है? रोशन की, कि शम्माए हदायत रोशन की, जो रास्ता था सीधा एक एक को बताया। एक एक का मतलब होता है हर एक, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक को सीधे रास्ते की तरफ बुलाया और हर एक को सीधा रास्ता बताया। तो सीधा रास्ता क्या होता है? दीन का रास्ता, इस्लाम का रास्ता। तो आपकी किताब में इसके मुतालिक एक सवाल भी मौजूद है, सीधा रास्ता से क्या मुराद है? तो बेटे इसका जवाब होगा, सीधा रास्ता से मुराद है कामयाबी और कामरानी का रास्ता। जी तो बच्चों अगला शेर देखिए, हर आदमी पे खोला मेहनत का राज उसने। राज से क्या मुराद होता है? छुपी हुई बात। तो मेहनत का राज, कि मेहनत करने में क्या फ़ायदा है, मेहनत करने में अज़मत है और मेहनत करने से इंसान को तरक्की हासिल होती है। तो ये सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया। जो सो रहे थे गाफिल आकर उन्हें जगाया। गाफिल का मतलब होता है लापरवाह, यानी ऐसे लोग जो अपने फ़राइज़ से लापरवाह थे, गाफिल थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर उनको उनके फ़राइज़ का एहसास दिलाया। तो बच्चों अगला शेर देखिए, शोले भड़क रहे थे दुनिया में कुफ्र शर के। शोले से क्या मुराद होता है? जैसे आग की चिंगारियाँ होती हैं तो उनको शोले कहा जाता है। शोले भड़क रहे थे दुनिया में कुफ्र शर के। कुफ्र और शर से क्या मुराद होगा? कि अल्लाह ताला का इनकार करना, नाउज़ बिल्लाह। ऐसे लोग जो मुसलमान नहीं थे तो
اس میں بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا میں یہ شعلے بھڑک رہے تھے، دنیا میں کفر و شر کی آگ پھیلی ہوئی تھی۔ انسان کو اس نے آ کر اس آگ سے بچایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کا راستہ دکھایا اور انسان کو اس آگ سے بچایا۔ جی بچوں، اگلا شعر دیکھیے۔ پھیلی جہاں میں ہر سو توحید کی شعائیں۔ ہر سو کا مطلب کیا ہوگا؟ ہر طرف، ہر جگہ۔ اور توحید سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اور شعائیں سے مراد روشنی، یعنی کہ ہر طرف توحید کی روشنی پھیل گئی۔ مشرق بھی جگمگایا، مغرب بھی جگمگایا، یعنی کہ اسلام کی روشنی ہر طرف پھیل گئی کہ مشرق میں اور مغرب میں ہر طرف لوگ اسلام کے دائرے میں داخل ہونا شروع ہو گئے، اور اس طرح تاریکی روشنی میں اور کفر اسلام میں بدل گیا۔ اس کے متعلق آپ کی کتاب میں سوال بھی موجود ہے۔ توحید کی شعائیں پھیلنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا، توحید کی شعائیں پھیلنے کا مطلب ہے توحید کی تعلیمات عام ہونا، توحید کی روشنی ہر طرف پھیل جانا۔ جی تو بچوں، آخری شعر دیکھیے۔ بھولی ہوئی تھی دنیا اپنے خدا کو محشر۔ محشر لفظ شاعر کا تخلص ہے، شاعر کا نام ہے محشر رسول نگری۔ تو شاعر نے یہاں پر اپنا مختصر نام استعمال کیا ہے جس کو تخلص کہتے ہیں۔ خالق کے در پہ اس نے مخلوق کو جھکایا، یعنی کہ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کو بھول چکی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ایک خدا کے در پر جھکنے کا درس دیا۔ اس طرح لوگ بتوں کی پوجا کو چھوڑ کر خالق حقیقی کے آگے جھکنے لگے۔ آپ کی کتاب میں سوال موجود ہے، شمع ہدایت جلانے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا، شمع ہدایت جلانے کا مطلب ہے کہ ایسی تعلیمات عام کرنا جن سے ہدایت اور رہنمائی حاصل ہو۔ اور ایک اور سوال دیا گیا ہے، مشرق اور مغرب کیسے جگمگا اٹھے؟ تو اس کا جواب ہوگا، مشرق اور مغرب توحید کے نور سے جگمگا اٹھے، یعنی توحید کی برکت سے دنیا میں ہر طرف اجالا ہو گیا اور کفر و شرک کا خاتمہ ہوا۔ اور ایک آخری سوال دیا گیا ہے کہ آپ کو اس نعت کا کون سا شعر پسند آیا ہے اور اس کی پسندیدگی کی وجہ بھی بتائیے۔ تو اس کا جواب آپ کریٹو بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب کچھ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے اس نعت کا یہ شعر پسند آیا ہے، دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے، عقبہ ہو جس سے بہتر وہ راز بھی بتایا۔ تو اس شعر کے پسند آنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف دنیا میں کامیابیوں کا منانے کا طریقہ بتایا، بلکہ وہ راز بھی بتایا جس سے ہماری آخرت بہتر ہو سکتی تھی۔